Sini Ian LRS, Council Chairman PDABC, Sri Jagadish Devarma, Bonolang Soka, CRPF 71 Battalion. Guard of Honor, Brunei Ithani Temu Sini 71 Battalion CRPF Thai National Anthem Tamnai Sini PSR 7 Battalion. Tabuk Barati Sanai dan Battalion National Anthem Tamana. Tabuk sini borong benang Chairman sakawat hangai ko kisan argana sarno koyo sakawat hangai ber. Pongkaham tini chini chitam, that is 73 Republic Day Lokoraya Sal Bonolugui Titi Edisi Hapan Binije Mol Onustan Klaimani Oro Opposite Titi Edisini Borogran CEM Tekorochachini Deputy CEM EM Education and PWD Oro EM Social Education Tai EM Fisheries Tai Gobama Honorable EM Robotongo Joto Boromana Members Autonomous District Council Adisi Hapani Chief Executive Member Officer Tai others dignitaries Haksal Company Oro Tongai Joto Boromgana Adong Samo Mosalo Rajyobasi Totha Chini Adisi Hapani Joto Lukurogno Hambai Jango Lukuraja Tini
73 years ni porebo ठीक kai North East ni joto state angyak hebat Tripura hasteni tahu bocung joto set mansubayaku especially some of the soil Moti Prasad people's Kabanga Bini Raja Manani Tonko Right Manani Tonko Oborok Mansubiaku Chemsamano 1949 ni 26 November Bharat ni Sambidan Sabha Honorable late Dr. B.R. Ambedkar ni Sijak Mo Sambidan Mannota Rekha Bili pore 1950 Tini hai mo salo 26 January wo Amanasum Kathar Sal hui Republic Day hui Champala hito Edisi Antani Unnayon Tripura Hasteni Unnayon Oboro Badjui Qatar Prithibi Shakani Jottonishe Qatar Democratic country Federal country Unnayon Sambhobya Chamtani Logo 38 বছর এখন মানে উলব 6 শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি যে প্রয়োজন অনুযায়ী মানে অবঠিক ঠিক পুরস্কার আগুন থাকমাইয়া বনে বিশিমপন নরম আঙ্কিসার এটি সিহাপনি লুকুরম নিবাগী ত্রিপুরা হাসনি লুকুরম নিবাগী কিসে কিসের জন্য Edisi Hapango 2021 ni 19 April Chile Edisi Hapango Adongo Chairman Chief Executive Member Sumai Tamani Ulo Limited Financial Power Limited Administrative Power Beni Bishimopano Laithanai Kubanga Prasasok Nislai Motabu President Tripura Mothani Additionally Executive Committee অথবা এডিসি প্রশাসন করা Kubanga Planning Naui Agu Witabu Beneficent Addition Tani Boron Nibagai Lukuram Nibagai Ang moko sanamuchugo mo message sanamuchugo poila Tripura Mothani edisi hapani executive committee edisi proshashan mo edisi hapani lukurong ni thani klanga ni bagai edisi proshashan transparency ni bagai tabo naithokai planning khai samukhlanya ni bagai edisi proshashan Administrative Reform Committee গঠন করা যাক এডিসি হাপনি যত শেফ শব্দ তেমন কাহামকাই লুকুরনি নখারাবত লাগানি বাগে 1984 ni 1st April সংবিধানী ষষ্ঠ তপশিল এডিসি ত্রিপুরা হাও চালু উম্মানি পড়ে মাত্র কাইথাম জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিস কোম্পানি সেই জায়গাও ত্রিপুরাসানি হামদ্রাইনি বাকি ত্রিপুরাসান উপরমনি থানি এডিসি হাপনি যত শেপসব তুলি নিজানি বাকি কাবু 8টা জোনাল কমিটি গঠন খাইজাকা Chile
Moi edisi hapan. Power family yang gulo. Kebangga edisi hapan lalu kurang ibagai. Kom money. Kuri epuista nangkum mani samon butang lo. Romjaka boni bisin. Kok borong lo tebo sakawat langan ibagai. Kok borong lo mutangmaran langan ibagai. Edisi hapan chong. Kok borong ni separate. Kok borong bede kolom jakka. Kakoro bukro anti thelo kebangma. Tiprahas kabo tabo shikraro. Hebani mani bai bidal tomani. Bini makhangma firuk tumani bagai. Edisi hapan tipramota power family yagulo. Shikraro lo thung lokrawo bongni concentration khanani bagai. Jotto hebani manai. Anti-drug awareness ছাড়া ত্রিপুরা হাসতে ও এডিসি আমতায়ো ত্রিপুরা মথাবাই গোবাংমা খেলাধুলা গোবাংমা থুমমুং ব্যবস্থা খাইজাখা ছাবজুম লেভেল জোনাল লেভেল বড় কারিব চং অর ত্রিপুরা ফুটবল লিগ খাইজাখা কিসে পারো চিনি শিকার মচুং ছয় লামাও তুবনানি সাকসেস সুখা কাকর বুখর যতন শিব হুকবার ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট তাবুক ভারতবর্ষ কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষ প্রচুর কৃষি ক্ষেত্রেও তাবুক চিনি বড় ভারতবাসী যতন শেয়ারিং কৃষি উন্নয়ন ছাড়া এডিসি হাপাং ত্রিপুরা হাপাং হাকতর ভারত হাপাং বুসকাঙ্গা বুকমাইয়া স্পেশালি অবন ফার্স্ট টাইম আফটার 37 years যিনি ত্রিপুরা মথানি এক্সিকিউটিভ কমিটির এডিসি হাপাংনি এগ্রিকালচার তেরো শাখাওয়াত লাগানি বাগৈ एग्रीकल्चर नो फुल प्लेट खाने बागै सफिशिएंट डिपार्टमेंट खाने बागै एग्रीकल्चर बोचन एग्री इंजीनियरिंग सेल खुलुक जाका बने बागै आं एग्जीक्यूटिव कमिटी नो बेले के हामबाय माया फर अबलो कारिबो गोबां सामंगुतां जों लुका एडिसि हापांनि टिप्रासा सिक्ला सिक्लिरो आफ्टर ग्रेजुएशन गोबांबा मास्टार डिग्री खाइनानै बागै मास्टार डिग्री खाइनानै परे ताबुनि जे नया शिक्षा नीतिनि जे पलिसि ओंखा टेक्स सारा जों स्कुलाव मास्टार चाकरि तांमालिया बीएड सारा जों स्कुलाव मास्टार चाकरि तांमालिया चिनि टिप्रासा सिक्ला सिक्लि रमो एडिसि हापां बीएड बीएलएड खाइनानै बागै रां सुबासु जाखा बनो कारिबो सालकिसा सिगां त्रिपुरा हापांनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय स्पन्सर खाजाक 68 जन 41 जन बीएड यांगस 27 जन बीएलएड नि बागै रां फैसा सुबासु दङ खमलनो नाइथल पेटिशना बागै जतन साइमानो 1992 सालनि 23 तारिख अगस्त मग खमलनि अभियान 1992 सालनि 23 तारिख अगस्तनि परे तिरक हापांगो जारा गोबांबा बिसिगमै एडिसि हापांगो पावर दंनाय जारा जीवनो
এডিসিনি প্রয়োজন ওয়ানসুকিয়া যারা জীবন ত্রিপুরা আসতেও ভারত সংবিধান 1984 সাল স্পেসিফিক 6 শিডিউল ত্রিপুরা নিবাগে মেনশন করি ভালো যারা 6 শিডিউল ত্রিপুরা নিবাগে ভারত সরকার 49 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট খাইনাनै বাধ্য খাইয়া বড় গোबां বছরमै মো এডিসি হাফাঙ্গো পাওয়ার গलै বড় এডিসি হাফাং গোबां বদল খাইথাঙ্গা কিন্তু তাবো ত্রিপুরা মতো পাওয়ার ফাইমানি পরে খমনে মতেব নাথক কাইকিসেরা বাগै প্রিপ্ল্যান খাইयै জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার বাগै খমলং বিউটিফিকেশন খাইनानै बागै कायसा कमिटी संसार जाखा टूरिज्म एडिशनल टूरिज्म फिशारी फार्मिंग कॉर्पोरेशन स्पोर्ट्स काउंसिल ताई गोबांबा आमति सामन बोतांग रमै दङ तखन बखर वार्ड मासिंका पावकुंका 2021-2022 additional life bomalo this is the first time governor by appointment khaja administrator jike rauni shasono addishi hapame unnayoni bagai 1041 কোটি অর্থাৎ 1041.92 crores budget খাইবানি উইদাউট অধিবেশন আমার কোনো শেষ হলো বাজেট দুমাইয়া ব্রোকারেজ হেড বাজেট খাইবানি নন পলিটিক্যাল বডি এই 1041 কোটি নির্বিষিক আনফরচুনেট বর্তমান রাজ্য সরকার 50% কোনো কায়া 584 something additional budget অনুমোদন খাইও আমদিকে এভরি ইয়ার যদি বাজেট নি সাকাও রাজ্য সরকার নি দৃষ্টিভঙ্গি যদি নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দেখায় এডিসি ভাইকে আগু বুঝানাই সংখ্যা খাইও তাও কতাল খাইয়ে ত্রিপুরা মথা एडिसी हाबांगो पावर फाइमानि यागलो 2022-2023 नि फाइनान्शियल इयारो नाथौ खायै नानकम्पानि बाजेट रो पास खायै रहल जागलो राज्य सरकार एडिसी आमचाइयो बाज्रुयै राज्यनि उन्नयननिया आंखा खालायो राज्य सरकार ताकलायनि कताल 2022-2023 ni financial budget no life थांनाय है काट छाट खायै एडिशनल तेरा अवस्थाओ खिगलाय गला नरक साइमानो 1994 साल एडिसी हाबां अधिवेशन संविधानिक क्षमता अनुयायी लाथा बायफानो अंचल कुकरी बायफानो अंचल एडिसी प्रशासन নিজস্ব নিরাপত্তা না যায় एडिसी प्रशासन समस्त सम्पत्ति समस्त কিছু না জানে বাকি मिनिमाम बिल पावर नि बिसिङ पुलिस बिल पास खाइ रहमनि राज्य सरकार नि थानि राज्यपाल नि थानि राज्यपाल अब 97 पुलिस बिल पास खाइ रहमनि परे पुलिस एक बंका किंतु खानामणि को 97 राज्यपाल पुलिस एक एप्रिल गुमानी पड़ेगो दीर्घ बছর रमई 97 नि परे कबांगा बदल एडिसी हाबांगो पावर फ्लाचा पावर फैमिली यागो एडिसी हामतायो बिनि নিজস্ব पुलिस
रिक्रुटमेंट खाइनानै वान सौग्रैया त्रिपुरा माथा पावर फाइनानै लगे लगे थार्ड सेशनआव एडिसि हाफांनि एग्जिकिउटिव कमिटिर अधिवेशनाव जों पुलिस साख्रि खालामनायनि बागै पुलिस एक्ट रुल्स खालामनाय रुल्स खालामनायनि बागै जों एडिसि एग्जिकिउटिव कमिटिर दाबो चेंज दङ अरबा चिंता राज्यपाल যখন অনুমোদন দেব কোনো একটা বড় উদ্দেশ্যে কোনো একটা কারণে এই পুলিশ অ্যাক্টে বিধি তৈরি করার জন্য রাজ্যপাল কর্তৃক সেখানে একটা বাউন্ড করে দিয়েছে 10টা দিন 10 দিন জেলা পরিষদ অধিবেশনে পুলিশ বিধি তৈরির জন্য আলোচনা করতে হবে অত্যন্ত লং টাইম 3 দিনের অধিবেশনে আলোচনা করলেই তো হলো কিন্তু অবখাইয়া উদ্দেশ্য রাজ্য সরকারি বড়রা মেজরিটি বড়রা এডিসিনি পাওয়ার एडिसि भावर आं गोबां दंथंनाया हायबां दाबो जों कोनो चाइथौैनो दङ एडिसि गोबां सामं गोदान हारजा तायासो आं जरा लाहारिया तेबासो हाय तिनिनि मोसालो लुकराइटा सालो रिपाब्लिक देव गोथार सालो बरफनि मानथाय सप्ताय भारत सरकार जे चौमनी अब ठीक ठीक যত বরণী যত দফানি যাগো বিনিজে অধিকার বিনিজে সাংবিধানিক অধিকার এবং মাননীয় এবং রাজ্য সরকারনি আন্তরিক সহযোগিতা আং কামনা খালাইও এডিসি প্রশাসন সর্বতভাবে যত সাহিত্যই এডিসি প্রশাসনের সহযোগিতা খালাইদি एडिसि चाय डेभलपमेंट निखाय राज्य डेभलपमेंट निनाय आशुक साविल जतन तेबासा हाय तिनि मो 73तम लुकराइजा सालो एडिसि हाफांनि बर रत्न राज्यनि बर रत्न हामबाय जाफोरै आनकक मुथाक्का जतन हामबाय खुलुमका
Saya berkata sini, Dr. Robi, dia pernah bawa sini kaunsil. Tahu hanya hai, yang pertama soka, sini NCC ni officer Dokter, Lieutenant Daniel Deforma, bo Assistant Professor bo, bono hanya sini Chairman Sano yang parana, bo hanya belai kena sigla nanti draft nanti sampai ni bagai, bo kumulum degree koreksi Professor Assistant Professor, apa yang lo lagi Professor sini audit Deforma. Sini audit Deforma, bono yang pertama bongkar wall kickboxing, pakai boxer, champion maka 2021. Sini laku audit dan jaga semua yang anda tadi. Sini audit Deforma, kickboxing wall champion 2021. Bono yang pertama hanya hai sobat. As a participant in the World Championship. Third or sixth grade bagi kuno, ya. Third World Champion kickboxing. Aku lagi pernah sokat ya bercakap, pernah hambai. Saya betul sini sokat ya bercakap. Sini buku korsa resam menghapal belai keno kaham bersama ni awak Rumi Murasing dan negara pakai hari Rumi Murasing bawa korsa resam gerem sini tu hari bisima apa ni yang letak korsa tomo Manik Deforma bawa hanya resam menghapal belai keno Karena yang mereka saya gerem saya di sini dah Manik Deforma nunggu gambar tadi. Sini buku Rumi Murasing. Tabuk sini Manik Deforma. Manik Deforma bu sini yang tadi sini saya parana sini Chairman Sir. Bawa hanya tetap apa belai kena turun di sini jaka. Awal balik bono borang berjaka. Sokat yang pernah disini. Awal yang lo sini trofi participation trofi tu mau apa yang pernah sini Chairman yang parana. Sarno boleh hai trofi apa ni bagai participation trophy for the CRPF 71 Battalion CRPF. This trophy may be received by our Commandant Sir Ram Palat. May I call upon him, Commandant CRPF 71 Battalion participation trophy. Tabu TSR Sanjit Das. May I call Sanjit Das TSR to receive your participation trophy. TSR Band Party. TSR Band Party. Please आगे. संजीव दास आ रहे हैं अभी भाई दोनों. Participation trophy band party ni bagai dia saro borok recipient trophy. Apa yang lo Folk Music College sini principal Dr. Surat dan jaga semua yang hayai Folk Music College yang ini trophy na pedi. Dia saro band tamne bisinte borok no hakam kai sokan yang baru. Tahu kan hari ini siapa Folk Music College. Folk Music College non receive finance ini Folk Music College ni principal in charge Dr. Surat Deforma
participation trophy. Obono sini paitha. Apa mioi? Jodoh kagaham, ya haro, jodoh kaham berhutang dengan apa?